ini sa akong pamilya. Sa tanan nga babayi nga may handom. Kag sa tanan nga pareho ko nga ginpakanubo. Ang edukasyon kag pagpangabudlay amo ang tinuod nga nagdala sakon sa kadulangkan. Gahom sang tingog. Mga tigbabaying sugilanon sang pagbag-o, an EGS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryo nga babayi halin sa lain-lain nga bahin sa katilingban nga nagpapakita sang pagtiyonde, pagpanginabuhi kag pagpanggamhan. Mga kalisdanan kag kadalagan sa trabaho, gugma kag kabuhi. Kag pag-alma kontra sa abuso, kag pagpanglugos para sa matarong kag pagkamatinuoron nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2B sang Aklan State University, Kalibo Campus. Para sa inyo nga kalingawan, pagpabatid kag pagpanginwala sa atong palatuntunan, gahom sang tingog. Mga tigbabaying sugilanon sang pagbag-o, an EGS Radio Drama Anthology. Kamusta ang mga pinalanggan namon nga tagpalamati? Ako ang inyong amuma, Ron Isturis. Sa adlaw nga ini, isa naman kasugilanon ang atong basahon kag ini hanungod kay Myla. Isa ka estudyante nga nagapaning kamot makatapos it pagtuon pamaagi sa pagpaging isa ka manguma. Sa isa ka gamay nga baryo sa Aklan, may isa ka dalaga nga puno sang handom kag determinasyon. Amo siya si Myla, isa ka estudyante nga nagapangabudlay sa iya pag-eskwela samtang ginatustusan ng iya kaugalingon nga panggastuhan paagi sa pagpanguma. Isa ka obra nga kasarang ginahambal nga para lamang sa mga lalaki. Kamay na lang ang pangabudlay ni Myla. Kaya mo ni, para kay nanay kag tatay, para sa imo nga handom. Huy, Myla! Ha! Ano ginahimo mo da? Hindi ka bagay da. Babayi ka. Ang imo lawas, lantawabi. Daw hindi magdugay sang isa ka semana sa uma. Pasensyahe ko, Tonyo. Pero kaya ko ni. Lalaki man o kung babayi, basta may pagpanikasog kag pangabudlay, wala sang hindi mahimo. Ha! Abay sige, tanawon ta kung magdugay ka. Pero dumdumabala sa kalibutan sa mga lalaki, ang mga babayi para lang na sa balay ah. Aba, ari ng probinsya ng mangunguma naton. Hindi ka ba lagi nakamanan sang imong mga kaklase, Myla? Daw bago ka lang nga nag-arado sang uma? Wala sang malain sang pagpanguma, atas siya. Kung wala ang mga pareho namon, paano ka mo makakaon sang bugas man? Aba, nagsabat pagidang reyna sang duta kag lapok. Ano man imong handom, Myla? Mangin reyna sang palayan? Hindi lang reyna sang palayan, tas siya. Isa ka adlaw mangin agricultural engineer ako. Hindi kung tata na sa hindi ko maabot ang akong handom. Ha? Basi imo damgo lang sa natabo. Myla, pasensyahi ko kagina kay waay tayagin buligan kay Tasya. Pabay lang na siya, kulang lang na sa pagpalagas ang iya ginikanan. Magpadayon lang taa, kaya nato ni. Gani, Nika, babayan ko lang gani sa iya. Basi mag-away pa kami nga duwa ah. Nakapoy ka na na? Hindi ko gusto nga makita ka nga nagaantos. Hindi, Nay ah. Para ini sa inyo. Para ini sa akong handom. Hindi ko yan maguntat ah. Nak, kabalo ko nga mabudlay ang imo napilian nga dalan.
pero ginapabugalta ka. Ginapakita mo nga hindi labag ang pagkaiba sa pangabudlay. Salamat, tay. Hindi ko kamo pagpalyahon. Naglabay ang pila ka tuig sang pagpangabudlay, kasakit kag luha. Sa pihak sang tanan niya pangapi, si Myla wala naguntat, kag subong. Kag para sa atong pinakamaayong nga estudyante nga nagtapos nga may pinakamataas nga dungog, atong ginakalipay ang paghatag sang pagsidungog kay Engineer Myla Tugad. Para ini sa akong pamilya, sa tanan nga babayi nga may handom, kag sa tanan nga pareho ko nga ginpakanubo. Ang edukasyon kag pagpangabudlay amo ang tinuod nga nagdala sakon sang kadulagan. Sa kada lakat ni Myla, dala niya ang sugilanon sang isa ka babayi nga wala nagpatalang sa diskriminasyon. Halin sa uma, tubtub sa universidad. Halin sa pangape, tubtub sa kadalagan. Ginpamatud-an niya nga ang abilidad sang isa ka tawo hindi ginabasihan sa iya kasarian, kundi sa iya determinasyon kag pagpangabudlay. Kag subong, bilang isa ka agricultural engineer, nagbalik siya sa ila baryo hindi lamang para matuman ang iya handom, kundi para buligan ang iban. Gingamit niya ang iya kaalam para mabuligan ang mga manguma, labi na gid ang mga kababaihan nga pareho niya sang una, nga ginpakanubo nga hindi nila kaya. Nakita niya ang mga tawo, masang una nagpakamaot kag nagkutya sa iya. Pero subong, sila naman mismo ang nagpangabudlay bilang mga manguma nga nagapangita sang maayo nga kabuhi. Subong, sila nagakabilib kag nagainspirar sang pagpangabudlay kag determinasyon ni Myla. Myla? Ay, Engineer Myla, gali. Pasensyahe ko gid sang mga ginhambal ko sang una. Wala ko gina-expectar nga maabot mo ya ang imong handom. Ang importante tunyo, natun-an ta nga ang pagpangabudlay kag determinasyon wala sang ginapili nga kasarian. Ang isa ka babayi may abilidad nga magluntad kad magmadinalagon, basta wala siya yan nagsuko. Myla, Engineer Myla, pasensya sang mga ginhambal ko sang una. Ikaw gid gali ang pinakamatahom nga ehemplo sang pagpangabudlay. Salamat gid Tasya, pero wala pa ko di nagundang. Damo pa ko handom para sa aton mga mangunguma. Ang sugilanon ni Myla, isa kagamhanan nga nagapamatuod nga ang abilidad sang isa ka tawo hindi ginatukib sa iya kasarian, kundi sa iya pagpangabudlay, determinasyon kag pagtuo sa iya kaugalingon. Sa bisan anong nga larangan, hindi babag ang kasarian para malambot ang kadalagan. Pareho ni Myla, ginapamatud-an niya nga ang kababaihan may gahom nga magsulod sa mga larangan nga kasarang ginahambal nga para lamang sa mga lalaki. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Myla, isa ka estudyante nga nagapaningkamot makatapos it pagtuon pamaagi sa paging isa ka mangunguma nga iya ginpasakop kag aton ginhatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan gahom sang tingog. Mga tigbabayeng sugilanon sang pagbag-o, an EGS Radio Drama Anthology. Sa direksyon ni Mark Teo Irabon. Sa pagsulat ni Edsel Ryan Fuerte. Mga karakter: Ashlyn Rapis bilang si Myla De Vera, Leslie Palmiano bilang Tasha, Denmark Zelda bilang Arman De Vera,
Mark Teo bilang Tonyo, Ashley Bartolome bilang Merna de Vera, Emelisa Lanciones bilang Ma'am Emily, Alessa Pedrola bilang Nika, at si Risa Chudosyo bilang Manugsaysay. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2B sang Aklan State University Kalibo Campus para sa kurso nga Gender and Society. Gahom sang tingog, mga tigbabaeng sugilanon sang pagbag-o, an EGS Radio Drama Anthology. Ako ang inyong amuma, Ron Isturis.